Ladies and gentlemen, the presentation that you've just seen was timed out for 52 minutes in the hopes that someday it would be broadcast on a commercial television station and thereby leave enough room for them to insert their commercials. Pemirsa sekalian, selain segmen yang telah Anda saksikan, ternyata ada segmen yang terpisah dalam tayangan DVD 911 originalnya, yang apabila tidak diteliti mungkin akan terlewatkan. Segmen ini memang sengaja ditambahkan oleh Dave Von Kleist dan sengaja dipisahkan karena dia tidak yakin apabila segmen ini diberikan kepada media akan bisa diterima. Dave Von Kleist menunjukkan adanya kemungkinan keterlibatan militer Amerika dalam peristiwa 911 ini. Again, we heard the woman screaming not once but twice that this was not an American Airlines, this was not an American Airlines. And we also heard the Fox employee giving his testimony not once but twice that the plane that he saw had no windows. So now we have to ask the question, is there something in the arsenal of the United States military that is a 767 type aircraft that would have no windows? What you're looking at is a photograph of a Boeing 767 that was manufactured for the United States Air Force to serve as a fuel tanker. You'll note that it has no windows. But now we have to take another hard look at some of the clips we showed you earlier and ask the question, is there anything else in these photographs that might indicate that it could be an Air Force 767 fuel tanker? In this clip, you'll notice as the plane enters the building, and we'll stop frame right here, take a very close look at the tail of the plane. You'll note that there is a very small anomaly right in the tail section on the bottom. What could this be? Let's take another look at the clip that we analyzed in depth earlier, where we saw the attachment on the bottom of the plane. But this time, look at the tail section. What is this anomaly? Could this possibly be a boom port for a 767 Air Force tanker? Now let there be no mistake that we are not presenting this information as definitive proof that some sort of a government-controlled 767 tanker slammed into the towers. But the information does require that we at least ask the question. And speaking of that, how would a governmental agency get a pilot to pilot one of these air tankers into one of the towers? Maybe they didn't even need a pilot. This is an AFRTS News Minute. The latest in the U.S. military's arsenal of tactical unmanned aerial vehicles was on display at the Pentagon this week. The Shadow 200 TUAV is essentially an oversized remote-controlled airplane. And now we come to the $10,000 question. How is it possible that in the sleepy town of Versailles, Missouri, in a little production studio, we can do an in-depth analysis and a slow-motion expose of video footage that's been at the fingertips of every major news network all this time? How is it possible that they can show you slow-motion video of car crashes and basketball games, and they can do frame-by-frame analysis of major events in history like the JFK assassination, and yet they haven't seen fit to show you one slow-motion picture of these planes hitting the towers? Dan juga dia menunjukkan tentang kemungkinan konspirasi media dalam pemberitaan masalah 911 ini. Dan dia tunjukkan bahwa hal ini bukanlah suatu yang pertama kali dilakukan oleh media Amerika. Yaitu ketika terjadinya peristiwa Oklahoma bombing, ledakan pada gedung murah di Oklahoma, media-media nasional Amerika ketika itu memberitahukan akan adanya satu buah bom saja. Tetapi media lokal di Oklahoma memberitahukan tentang adanya kemungkinan bom kedua, bom ketiga, dan bahkan bom keempat. Ini semua menunjukkan kemungkinan keterlibatan media dalam mengubah berita-berita yang disampaikan pada publik Amerika ketika itu. Bomb that was found. Devin told us earlier we got information that the second and third bomb were bigger
than the one that was detonated. 1,200 pounds of explosives in that first one that went off. The second and third devices that were found were actually larger than that. So you can undetonated bombs that were found that were bigger than the device that exploded. And if this other one that they're looking at now turns out to be something, it appears that it was meant for this building to come down. But it was a great stroke of luck that we actually have got diffused bombs. It's through the bomb material that we will be able to track down who committed this atrocity. This information was suppressed. It was kept from the American people. Why? How many pieces of evidence do we need to prove that there is a conspiracy? In regard to September 11th, we discussed Flight 77. Did it hit the Pentagon? How could it have hit the Pentagon and left a 16-foot hole and no wreckage? And then we've got the explosion that was caught on videotape while they were interviewing Tom Clancy. A mysterious explosion that was never discussed and video footage that was never shown again because the explosion was not connected to the collapse of the World Trade Center towers. And then when it came to Building 7, we have Larry Silverstein making the statement that they decided to pull it, indicating that there could have been demolition charges. And we couple that with the firefighters who were interviewed and stated that it was like demolition charges going off. And then there was the anomaly that was attached to the bottom of Flight 175, or so we thought Flight 175, hitting the South Tower. The mysterious flash as it made contact, caught not by one, or by two, or by three, but by 4 different cameras. And then there's the analysis of the North Tower and the mysterious flash of that flight slamming into the building. How many pieces of evidence do we need before America and the world recognizes that there is a conspiracy? And now we come to the most important question of all, and that is, who do we trust? Pemirsa sekalian, menurut Anda, Devon Place ini bersama Amerika ataukah bersama teroris? Lalu bagaimana dengan kita, bangsa-bangsa lain yang bukan bangsa Amerika? Kalau tidak bersama Amerika, katanya bersama teroris dan akan terkena perang global melawan terorisme. Dalam perkembangannya, berita-berita aksi teroris dan opini yang berkembang, terorisme diidentikan dengan orang Islam, organisasi Islam, para pejuang Islam, Islam fundamentalis, dan akhirnya terorisme diidentikan dengan Islam. Dan berita itu dikatakan benar, objektif kalau menyampaikan peristiwa apa adanya atau sesuai dengan fakta. Nah, opini adalah ya pendapat atau tanggapan atau komentar ya, terhadap peristiwa atau beberapa peristiwa ya, dan itu dilakukan terus-menerus. Satu contoh misalnya opini tentang Islam is the same with terrorism. Orang sudah tidak lagi melihat apakah memang Islam itu benar sesuai dengan terorisme atau tidak benar. Ya. Tetapi karena itu diberitakan, karena itu disiarkan, karena itu diopinikan terus-menerus, ya, maka kemudian orang akan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Ya. Namun, bukankah dalam Islam ada suatu amal yang bernama jihad? Dan bukankah dalam jihad ada aksi yang wujudnya adalah kekerasan fisik? Ya, di dalam Islam ada ajaran jihad. Jihad diartikan sebagai qitalul kufar fi sabilillah li'ilai kalimatillah, memerangi orang kafir di jalan Allah untuk tujuan meninggikan kalimatnya. Jadi ada sasaran, ada objek jihad yaitu orang kafir, ada konteks yaitu di jalan Allah, dan ada maksud atau tujuan yaitu untuk meninggikan kalimatnya. Hotel Marriott bukanlah objek jihad, karenanya peledakan Hotel Marriott bukanlah termasuk bagian dari jihad. Penegakan syariat Islam, bagian yang paling penting adalah merubah masyarakat agar menjadi lebih paham mengenai syariah, dan karenanya kemudian mereka tergerak untuk menuntut perubahan sesuai dengan syariah. Dan untuk merubah pemikiran harus dengan dakwah yang merubah pemikiran. Dakwah semacam ini tidak mungkin dilakukan dengan kekerasan, karena merubah pikiran hanya dengan pikiran, bukan dengan kekerasan. Tetapi tidak berarti Islam tidak mengajarkan jihad. Sekali lagi, ketika kaum muslimin menghadapi halangan fisik,
apalagi dia diserang, maka wajib kaum muslimin untuk mempertahankan diri, mempertahankan kehormatannya, jiwanya, dan hartanya. Keadaan ketika kaum muslimin mempertahankan diri semacam itu disebut jihad. Nah, kalau sudah begini, lalu apa sebenarnya jargon yang sering digunakan tentang perang melawan terorisme ini? Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh George Bush sebagai the global war on terrorism itu telah kehilangan argumentasi yang paling mendasar. Karena WTC bukan diserang oleh teroris, tapi dihancurkan oleh dia sendiri. Kita jadi tahu siapa sesungguhnya yang teroris, tidak lain adalah George Bush. Itu hanya akal-akalan Amerika untuk ya mengatakan perang terhadap Islam sebagai sebuah gerakan sosial dan politik yang ingin mewujudkan kembali peradaban Islam. Ya, the global war on terrorism itu hanya mask saja, kedok untuk menutupi maksud sesungguhnya dari pemerintahan Bush itu, yaitu perang melawan Islam, bukan perang melawan seluruh pemeluk agama Islam, tapi dia perang melawan kelompok Islam yang di dalam pikiran dan tindakannya itu tidak sesuai dengan kemauan Amerika, bahkan mengancam kepentingan Amerika di masa yang akan datang. Kita lihat ketika George Bush memerangi Irak, dia katakan untuk menghancurkan senjata pemusnah massal. Tapi ternyata sampai detik ini senjata itu tidak ditemukan, dan bahkan George Bush akhirnya mengakui bahwa memang senjata pemusnah massal itu tidak ada. Kalau begitu, atas argumen apa dia, atas alasan apa dia menyerang Irak? Tidak ada alasan sama sekali, kecuali memang dia ingin menguasai Irak dan menghancurkan basis-basis gerakan Islam di sana. Begitu juga ketika dia menyerang Afghanistan, dia katakan ingin menyerang Osama bin Laden. Osama bin Laden dianggap sebagai dalang penghancuran WTC, padahal WTC sekarang semakin terungkap sesungguhnya dihancurkan oleh pemerintah Amerika sendiri. Jadi penyerangan ke Afghanistan sesungguhnya adalah penyerangan kepada basis gerakan Islam atau perlawanan terhadap dominasi Amerika di masa yang akan datang. Jadi the global war on terrorism sesungguhnya adalah perang melawan Islam itu sendiri. Demikianlah para pemirsa tayangan dokumenter ini. Kami persilahkan Anda untuk menilai apakah peristiwa 11 September benar-benar terjadi seperti yang diberitakan, ataukah ada konspirasi di baliknya. Dan ini terkait dengan perang global melawan terorisme. Sekarang, di pihak manakah Anda dalam perang global melawan terorisme? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That is